अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके दीनी, फ़िक़ही और मज़हबी सवालात का हल जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में तलाश किया जाता है। आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सवाल है, आपका कोई ख्वाब है, तो व्हाट्सएप का जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसके ऊपर अपना वॉइस मैसेज भेज के अपने सवालात के जवाबात और अपने ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी नई मौजू पर वीडियो अपलोड की जाए और उम्मत मुस्लिमा के मफाद आमा के लिए हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस मौजू को तहरीर करें और अपना नाम बताएं। इंशाअल्लाह उस मौजू के ऊपर भी नई जो वीडियो है अपलोड कर दी जाएगी। उसका सवाब मुझे भी पहुंचेगा और इंशाअल्लाह आपको भी उसका अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। आप जानते हैं कि ये चैनल जो है ये महज इखलास के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए बनाया गया है। इसकी कोई गर्ज़ व गायत नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए ही चैनल बनाया गया है। आपका ताउन शामिल हाल रहेगा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तरक्की भी अता फरमाएगा और उम्मत मुस्लिमा के मफाद आमा के लिए इंशाअल्लाह यहाँ से दीन की दावत जो है वो चलती रहेगी। अपने सवाल की तरफ चलते हैं। बाज़ लोगों ने मुझे सवालात किए कि ये जो नात खान होते हैं, इनके ऊपर बाज़ लोग जो है वो पैसे फेंकते हैं, तो इसको पैसों को फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए, या इसका क्या शरई एतबार से इसका हुक्म सादर फरमा दें। तो पहली बात तो ये है कि जो नात खान हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखा हैं, उनको अतिया देना, उनको तोहफ़ा देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हज़रत सैयद कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने जो मदाह थे, जो हुज़ूर के सनाखान थे, आपने उनको नवाजा है। एक तो ये बात है, इस देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो देने का तरीका है उसमें इख्तिलाफ हो सकता है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो पैसे देने का तरीका है, मुझे उससे शदीद इख्तिलाफ है और इस तरीके से पैसे नहीं देने चाहिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात यह है कि रियाकारी का जो उनसर है वो नुमायाँ होता है। जो बंदा पैसे फेंक रहा होता है वो उसमें खुद नुमाई नज़र आती है, उसमें रियाकारी नज़र आ रही होती है। वो अपने आप को कुछ दिखा रहा होता है कि मैं इतने पैसे फेंक रहा हूँ, या वो वीडियो में अपने आप को दिखा रहा होता है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। और इस तरीके के साथ अगर ये सारी नीयतें ना भी हों, तो अगर वो जिस तरीके से पैसे दे रहा होता है वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है बिल्कुल। यहाँ कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है तो वो उसके ऊपर उस तरह खड़े होकर वो कैसे फेंकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये कुरान मजीद के अदाब के भी खिलाफ है। और कुरान मजीद को पढ़ते हुए इस तरह पैसे फेंकना ये तिलावत की भी तौहीन है। लिहाजा इस तरह बिल्कुल भी ना नात खानों के ऊपर इस तरह पैसे फेंकने चाहिए और ना कुरान मजीद की तिलावत करते हुए लोगों के ऊपर फेंकने चाहिए। हमारे यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं रह गया। कवाली हो रही हो तो तब भी लोग उसके ऊपर उसी तरह पैसे फेंकते हैं, नात खानी हो रही हो तब भी उसके ऊपर उसी तरह पैसे फेंके जाते हैं, तिलावत कुरान की जा रही हो तो तभी उनके ऊपर उसी तरह पैसे फेंके जाते हैं। जिस तरह आप हिजड़ों के ऊपर पैसे फेंकते हैं, जिस तरह आप जो हिजड़े होते हैं, खुसरे होते हैं, वो नाच रहे होते हैं और नाच गाने का वो एक फंक्शन चल रहा होता है, तो इस तरह जो है जिसको आप कंजर स्टाइल कहते हैं, माजरत के साथ इस स्टाइल में आप पैसे फेंक रहे होते हैं। और दोनों में मुझे कोई फ़र्क वाज़े नज़र नहीं आता। जिस तरह वो ऊपर को कर करके और ख़ुद नुमाई और रियाकारी करते हुए लोगों के सामने वो पैसे फेंक रहे होते हैं बड़े जोश व जज्बे के साथ। और हैरानी इस बात की है मुझे कि वो बसा औकात हमारे नात का कवाल तो वैसे ही अल्लाह की सुपुर्द हैं। उनको तो पता ही नहीं कि हमने क्या बोलना है, कौन सा शेर पढ़ना है। सुनने वाले भी अक्सरियत के साथ जुहला होते हैं, अक्सरियत के साथ, ठीक है। और पढ़ने वाले वैसे भी अल्लाह की सुपुर्द इल्म, उनको पता ही नहीं हम कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं। और मैक्सिमम जो कवाली हैं वो कुफरिया और मुशरिकाना जो है अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो नात खां होते हैं वो भी अजीब व गरीब कलाम पढ़ रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये कलाम क्या है, अल्फाज किस तरह के हैं। वो पैसे फेंक रहे हैं और सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और खुद नुमाई कर रहे हैं। गिरामी कदर अहबाब, ये जो नात खानों के ऊपर इस तरह का पैसे फेंकने का स्टाइल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शरीय एतबार से भी अच्छा नहीं है। इसमें रियाकारी है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया रियाकारी शिर्क असगर है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह करीम फरमाएगा उन लोगों से कि जो दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए काम करते थे, कि जिनको तुमने दुनिया में दिखाया आज उनसे उसकी जज़ा मांगो, मेरे पास कौन सी जज़ा तुम लेने आए हो। तो लिहाजा ये रियाकारी है। पहले
ایک اسکالر کے مجھے لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے پیسے یہ کھلار لیتے ہیں، پھر اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی تم پہلے ہی اس کو اکٹھے کر کے رکھو، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ عطیہ پیش کرو، تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور پھر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ جو لوگ قوالوں کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں، نعت خانوں کے اوپر لٹا رہے ہوتے ہیں، داڑھی منڈے نعت خاں، بے عملے نعت خاں، پروفیشنل نعت خاں، پیشہ ور، بالکل ان کو نہیں پتا، اور نماز بھی نہ پڑھنے والے 3 بجے تک رات کو نعت پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں۔ یہ کوئی ان کا، یہ صرف ایک وتیرہ ہے، یہ ایک پیشہ ہے، سب کا نہیں میں کہہ رہا۔ جن لوگوں کو ہم ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، جن کا عمل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نعت بطور پیشہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے نعت نہیں پڑھتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے اوپر اس طرح جو پیسے لوگ پھینکتے ہیں لاکھوں ہزاروں، اور جو رات کو مووی بن رہی ہے اور پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اور نیچے سے ایک دکانداری چل رہی ہے، کوئی چینج لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، اور نیچے سے دکانداری ہو رہی ہے، اوپر سے وہ ایسے کلام پڑھ رہا ہے جو شرن بھی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ پیسے پھینک رہے ہیں۔ اب وہ لوگ، میں ان سے اسپیشلی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ لاکھوں ہزاروں پھینکتے ہیں نعت خانوں کے اوپر، اور جب دوسرے دن جا کے ان کی شاپ کے اوپر کہا جائے حاجی صاحب آپ غریب اور یتیم ایک بچی ہے، اس کی شادی ہے، تو اس کو ایک واشنگ مشین لے دیں، اس کے جہیز کے لیے کوئی سلائی مشین لے دیں، اس کی روٹی کے لیے ایک دے کا خرچہ اٹھا لیں، تو موت پڑ جاتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کسی کوئی غریب چلا جائے کہ میری والدہ کی دوائی یا مجھے دوائی کے لیے 1000 روپے دے دیں، تو وہ شاید 1000 دینے کے لیے بھی راضی نہ ہوں، لیکن وہاں پہ آن کیمرہ وہ نعت خاں کے اوپر ہزاروں لاکھوں لٹا دیتے ہیں، لیکن یہاں غریب کے لیے ایک پائی بھی ان سے نہیں نکلتی۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں لاکھوں لٹانے والے، غریب کے لیے دوائی کے لیے پیسے ہم سے نہیں نکلتے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے وہ حامی نہیں بھرتے، اور اس طرح کے کاموں میں وہ آگے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں پہ دیکھ کوئی نہیں رہا ہوتا، وہاں پہ دیکھ کوئی نہیں رہا ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کی جزا اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ينفقون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور فراوانی میں، دونوں طریقے سے جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے، اور جو سرم و علانیہ، جو اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور جو چھپا کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کسی موقع پر بھی خود نمائی ریاکاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر نعت خانوں کی خدمت کرنی ہے تو ادب کے ساتھ وہاں پہ جا کے رکھ دیں، اور یہ خدمت کرنا جائز ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ خدمت کرتے ہیں، جس طرح خسرے اور ہجڑوں کے اوپر یہ سب کچھ پھینکا جاتا ہے، اور ان کے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو کوشش کیجئے کہ اس طرح کا کام کیجئے جو شرعی اعتبار سے بھی درست ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، اور وہ کام جو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے باعث ندامت بن جائے حشر کے دن، اور رونمائی اور خود نمائی اور ریاکاری میں پڑے ہوئے یہ سارے معاملہ ہوں، اور اللہ کی بارگاہ سے پھر ہمیں اس کا کوئی اجر نہ ملے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور للہ کے لیے تمام امور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔